କରୁଣା ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। କାମକୁ ଆଉ ଏତେଟା ପାରୁନି। ଅଧା ଜୀବନ ତାର ଭରତ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ ଖଳାରେ କାମ କରି କରି କଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଘରେ ଖଟି ଖଟି ପିଲାରୁ ଦରବୁଢ଼ା ହୋଇଥିଲା କରୁଣା। ଭରତ ବାବୁ ପିଲାଦିନୁ କରୁଣାକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। କରୁଣା ତାଙ୍କ ସମବୟସ୍କ। ପିଲାଦିନେ ସେ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରୁଣା ତାଙ୍କ ଘର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଖବର ବୁଝେ, ଖଳାରେ କଚଡ଼ା ପିଟେ, ଶାଗ କିଆରୀରେ ପାଣି ମଡ଼ାଏ। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଭରତ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ଦରଜ ହେଲେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ତାଜା କରିଦିଏ। କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଅନାୟାସରେ କରେ। ସେ ତାର ଅଳ୍ପ କେଇ ଟଙ୍କା ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ବେଶୀ କିଛି ଦାବୀ କରେନି। ସେଇ କରୁଣା ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ। ଭରତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଏବେ ଭରତ ବାବୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଖାଲି ରୋଷେୟା ନନା। କ୍ଷେତ ବିଲ କାମ ସବୁ ବହୁ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ କରି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି। କରୁଣାର ଏବେ ଆଉ ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ବି ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ି କାମ ଧରି ସାରିଥିଲା। ଆଜି ବହୁ ଦିନ ପରେ ଭରତ ବାବୁ ଛକରୁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କରୁଣାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲର ହିଡ଼ ତଳେ ବସି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚରଚର କିରି ଘାସ କଟି ପକାଉଥିଲା। ଭରତ ବାବୁ ବଡ଼ ପାଟିଟାଏ କରି କରୁଣାର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ। କରୁଣା ଦାଟିଏ ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଲୁଙ୍ଗିଟାରେ ହାତକୁ ପୋଛି ପକାଇ ଆସି ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାର କଙ୍କାଳସାର ଦେହ ଓ ପେଜୁଆ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ବୟସର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ତାକୁ ଆହୁରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକେଇଛି। ହଇରେ କରୁଣା, ତୁ ଏ ବୟସରେ ଆସି ଏଠି ଘାସ କାଟୁଛୁ? ଦେହରେ ତ ବଳ ନାହିଁ, ଆହୁରି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମନ। ମତେ ଦେଖ, ଛକରୁ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ 2 ଜାଗା ବସି ବସି ଆସିଲିଣି। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ପେନ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ଡର କ'ଣ? ଆମକୁ ତ ମଲା ଯାଏଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି, ତମକୁ କ'ଣ ସେ ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ମିଳୁନି ନା କ'ଣ? ସିଏ କେତେ କି, ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ଶଙ୍ଖେ। ବଡ଼ ପୁଅଟା ତ ମଣିଷ ହେଲାନି, ନିତି ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ଟଙ୍କେ ଅଧେ ମିଳୁଛି ସବୁ ତ ତା ଅକ୍ତିଆରରେ। ବୁଢ଼ୀ କାଶି କାଶି ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନି। ତାକୁ କଫ୍ ସିରପଟେ ବା କିଣିବାକୁ ପଇସା ଜୁଟେଇ ପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଘାସ କାଟି ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଛୁ? ବାବୁ, ଏ ଘାସ କଟା ଟଙ୍କାଟା କେବଳ ମୋରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। କି ଖର୍ଚ୍ଚ କିରେ? ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବୋଧେ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲି ଚା ପିଇବାକୁ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି। ତା ଦୋକାନରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଯାଇ ବସି ଚା ନ ପିଇଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏ ଘାସ କ'ଣ ରୋଜ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ କିଏ ରଖୁଛି ବାବୁ? କାଁ ଭାଁ କେମିତି କାହାର ଅଛି। କେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଲି ହାତ। ଯେଉଁଦିନ ନ ହେଲା ସେଇଦିନ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଏନି। ସୁକା ପଇସା ନ ଦେଖିଲେ ବାକିରେ ଦବନି। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି ବଟା ହୋଇଗଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନଥିବ ବୋଧେ? ଭରତ ବାବୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ି ପୁଣି କହିଲେ, ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ଅଛି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ। ଘାସ କେଉଁଠୁ ପାଉନୁ ତାକୁ ଦବାକୁ? ଆରେ କରୁଣା, ସୁକା କପେ ଚା'କୁ କେତେ ନିଏ କିରେ? ବାବୁ, ଆଗରୁ 2 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଆଉ ତୋର ଘାସ ବିଡ଼ାକୁ କେତେ? 5 ଟଙ୍କା ତ ମାଗେ। କିଏ 3 ତ କିଏ 2 ଦିଅନ୍ତି। ବିକ୍ରି ତ କରିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ରଖିଦିଏ। ହଉ, ତୁ କାଲିଠୁ ସଞ୍ଜକୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଘାସ ନେଇକରି ଆସେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଆସିବୁ ମନେ କରିକି। ହଉ ବାବୁ, ରହିଲି, ଜୁହାର। ଭରତ ବାବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନଠୁ କରୁଣା ରୋଜ ଘାସ ବିଡ଼ାଟେ ଧରି ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ 2 କପ୍ ଚା ଧରି ଆସନ୍ତି। କରୁଣା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ଚା'ଟା ଟିପୟ ଉପରେ
दुहें चा पियंती और गप जोड़ती। केबे केबे चा सह बिस्कुट भी पकुड़ी भी करुणा खाए। सेथिरु किछि अंटीरे खोसी नाती पई भी नहीं जाए। सबुदिने फेरिला बेलकु भरत बाबू करुणा हाथ 5 टकिया कॉइनटीए धरई दियंती। केबे केमिति रेजा नथिले 10 कि 20 टंकिया नोटे दे दउथिले। करुणा आर दिन बाकी टंका फेरई दिए, नहेले घास पैसारू काटी दिए। रखिदेलुनी कहीं पचारिले कुहे बाबू जेतिकी प्राप्य ताठू बेसी रखिले पाप लागिब। ए टंका कौन हजम हुए? दिन पर दिन कटिगला। जेते शीत खरा कि झड़ वर्षा हेले मध्य करुणार घास कटा बंद हुएनी कि तार भरत बाबूको घर को आसिबा अटकी जाएनी। केउं दिन देह ठीक न लागिले मध्य एमिति नहेले से बिड़ाटे घास काटी नहीं भरतको घर को चली आसे। करुणा को 2 दिन है थंडा जर, घास काटिबा को जाई पारिनी। 2 दिन पर टिके देह ठीक लगिबारु संज नईला बेलू घास बिड़ाई धरी से धीरे धीरे आसी भरत बाबूଙ୍କ पिंडारे ठिया हैला। कबाट भितरु बंद अछि। सुशीला और भरतଙ୍କ कथाबार्ता बाहर को शुभा जाउछि। भरत बाबू सुशीला को करुणा आसीथिला कि नहीं पचारुछंती। सुशीला देवी चिड़ी उठी कहउछंती काहेकि ताको मिछ कही घास बिड़ाई रखुच? बिड़ाटा जाक घास बेकारटारे बाड़ी रे पड़िकी नष्ट हेउछि। से आउ काहाकू बिकिले हेले को गाई की बाछुरी खांता। से कौन आउ केउठी बिकु नथिबो कि? मु खाली बिड़ाई रखुची ना ता चा खर्च पई? काहेकि रखुच? सेमिति 5 टंकाटे देदेले हुअंतानी? मु केउठू गाई खोजिबी से घास को खुआइबा पई? तमे कौन जानिन से सेमिति रखिबनी? ता जा खर्च से निजे उठाइबाकू चाहे। दुहींक कथा शुणी करुणा चुपचाप पलई जाउथिला। रोसेया नाना झरका सेपटू देखी पकई डाकटे पकई देला। अरे करुणा भाई 2 दिन हैला कुआडे जाइथिला कि? बाबू खोजुथिले। भरत बाबू रोसेयार पाटी शुणी कबाट खोली बाहर को आसी देखिले करुणा तरतर होई गेट बाहर को पलाउछि। पछरू डाकिले भी ताकू आउ शुभागला नहीं बोधे। करुणा सेही केही सेकेंड भितरे गेट सामनारू अंतर्ध्यान होईगला। सेही दिन करुणा आउ भरतଙ୍କ घर आड़े आसु नथिला। किछि दिन भितरे करुणार दुआरे पिलाटिए जाई ताकू डाक पकाइला। करुणा को बाहर को आसीबा देखी कहिला भरत बाबू पठेइचंती, एबे चल। करुणा डरी डरी जाई भरतଙ୍କ पिंढा तले ठिया हैला। समय पर भरत बाबू घर पछपट बाड़ियाड़ू छोट बाछुरीटीए धरी पिंढा पाखक आसिले। घर आग खुंटारे बाछुरीटी को बांधी देई ता मुंडा और पिठी आउंसी पकेइले। करुणा आड़को देखिले नहीं किंबा शब्दटीए भी पाटिरू बाहर कले नहीं। करुणा एथर पाटी खोलिला, खूब धीरे कहिले बाबू मते डाकिथिले? भरत बाबू धीर अथच गंभीर गलारे कहिले तोर बोधे चा पाए टंकाटा जोगाड़ हो जाउथिब नुहे? आउ घास काटुचु ना बंद करदेलुनी? जदि काटुथाउ कालीठू बिड़ाए घास आनी आसीपारिबु एई टिकी बाछुरीटी पाई? केवल बिड़ाए काटिबु? देह तोर भल रहुनी, बेसी लोभ करिबुनी। करुणा आखिरु लुह झरझर होई खसी पड़ुथिला। गामोछारे मुह को पोछि पकई भरतଙ୍କ गोड़ को धरी पकई कहिला बाबू मोर भूल होईछि। मु स्वार्थपर होई जाइथिली। मु खाली मो कथा भाबुथिली। मते क्षमा करंतु बाबू। भरत बाबू बाछुरी को छाड़ी करुणा को धरिले। ताकू तले उठेई आनी पिंढारे बसेइले। सुशीलाଙ୍କ निर्देश पाई बना 2 कप चा आनी पिंढारे थोइला। सुशीला द्वार सेपटू थाई देखुथिले अनेक दिन पर आज भरत बाबू केमिति खुशी खुशी चा कपटा को फुंकी फुंकी पिउथिले। आ करुणाठू बजार विषय कौन गोटे पचारि बुझुथिले। आजिर এই কাহিনীটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।